हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग समस्त को मु विजय कुमार पंडा आपण समस्त को प्रयोग एकेडमी चैनल को स्वागत करुछि। आज बंधु कोन आमे कोन करिबा ना ओडिसा रो समस्त राज्य गुडी को ट्रिक सहायता रे मन रखिबा। ठीक अछि ना। अच्छा ताले हमें प्रथमे कोठी जिबा देखंतु आपण माने या जानिबा आगरु टिके जानि नबा दरकार जे उत्तर को कोन हुए उत्तर को ऊपर को उत्तर दिग अछि माने नॉर्थ डायरेक्शन। तापरे दक्षिण को कोन अछि दक्षिण को साउथ डायरेक्शन अछि। आपण जदी आपनकर माने लेफ्ट हैंड साइड को देखिबे तारे सेटा पश्चिम दिग मतलब वेस्ट दिग। ठीक अछि वेस्ट दिग। तापरे आपण जदी आपनकर राइट साइड को देखिबे सेटा होची ईस्ट दिग माने पूर्व दिग अछि। आमे प्रथमे उत्तर और पूर्व दिग को जिबा याकू कहंती सेवन सिस्टर स्टेट। ठीक अछि प्रथमे आमे कोन करिबा अरुणाचल प्रदेश को जिबा। देखंतु एटा जो आइकन जाउची जो माने कोन ग्रीन कलर रे जो अछि एटा होची अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को आज्ञा कोन पई जिबा ना अरुण महिषी देखिया को जिबा। अच्छा अरुण महिषी एटा होची आज्ञा चाइना अछि ना ए चाइना पाखरे अरुणाचल प्रदेश लागी के अछि जानछंती। अच्छा तापरे आमे कोठी की जिबा आज्ञा आमे तापरे अरुणाचल प्रदेश रु टिके नागा दर्शन करिदबा। ता दक्षिण को आसिले आमे नागा मान को दर्शन करिदबा माने नागालैंड को दर्शन करिबा। नागालैंड राज्य को टिके बुली बाली दबा। ठीक अछि तापरे आमे दक्षिण को कोन करिबा नागालैंड राज्य रु दक्षिण को गले मणिपुर पड़िबो आ मिजोराम भी पड़िबो। ताले ए दुईटा राज्य को केमती मन रखिबा मणिपुर म रे पड़ी जिवो मणिपुर मी रे मिजोराम आगे आमे म पढू तापरे मी पढू। ठीक अछि ना तो सेति पई आग मणिपुर पढिबा मणिपुर को जिबा नागालैंड रु फेरिबा दक्षिण को जस्ट आसिले ता तळे अछि मणिपुर आग म तापरे मिजोराम। एठी आपण माने कंफ्यूजिंग हेबे नाही एठी कोन अछि नागालैंड रु आपण आसीबे मणिपुर फास्ट रे म पढिबे तापरे मी पढिबे सेति पई आगे मणिपुर तापरे मिजोराम को आसीबे। आपण आसीगले अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोराम को आसीगले तापरे एबे आमे कोठी जिबा एबे आमे आज्ञा आमे जिबा त्रिपुरा। भारत रो एपरि एक राज्य अछि जो राज्य को बांग्लादेश तीनी पुर रु घेरी के रखिछि ताकू कहा जाउछि त्रिपुरा। एटा मने रहइबो ना रेड कलर वाला जो एटा होछि त्रिपुरा। एटा त्रिपुरा को देखंतु ए पटरु तीनी पुररु घेरी की रहिछि जो राज्य को से राज्य होछि भारत रो त्रिपुरा राज्य। आपण त्रिपुरा राज्य को पहुंचले। अच्छा त्रिपुरा राज्य रे बहुत खरा हुए तो गरम हबो निश्चय तो आपण देह कोन हबो गरम हो जिवो। गरम हैला परे आपण को एबे कोन दरकार आज्ञा आपण माने कहिबे हमको एबे मेघालय दरकार। कोन पई सेठी मेघ वर्षा हुए मतलब सेठी भारत पृथ्वी रो सबठारो अधिक मेघ वर्षा हुए केउ राज्य रे मेघालय राज्य रे। आपण सेठी की ठंडा पाइबा पई जिबे। अच्छा दिने दिन रही गला परे सेठी वर्षा हबो वर्षा हला परे सेठी आपण को देह पूरा ठंडा हो जिवो कूल हो जिवो। ठीक अछि अच्छा आपण माने मेघालय को पहुंचले 2 दिन रही गले रहिला परे मेघ भी जोर रे हला। एठी देखंतु गारो खासी जयंतिया तीनोटी पहाड़ अछि आ एई पहाड़ पाखा पाखी अंचल रे बहुत जोर रे वर्षा हुए। ठीक अछि आपण देह ठंडा हे गला तो देह ठंडा हला परे एबे आपण कोन दरकार एबे आपण को चाह टिके पी देले गरम लागि जिवो बॉडी पुणी। ठीक अछि आपण त्रिपुरा रे गरम लागिला बोली पुणी मेघालय को आसिले ठंडा पाया पई एठी पुणी ठंडा हे गला अधिक ठंडा हे गला सेति पई आपण कोन दरकार एबे गरम टिके दरकार। गरम अंचल कोठी जिबा आसाम को जिबा। आसाम रे कोन होय आज्ञा चाह टिके पी दबा आउ सेठी हम देहटा गरम हे जिवो। ठीक अछि हॉट हे जिवो
एबे कौन थिला कुल कुल थिला एबे आम बॉडी हॉट हो माने कौन यार अर्थ कौन आसाम रे सबुठारु भारत रो अधिक चा चाष हुए एटा भी आपको मन रखा पड़ो ये जो पर्पल कलर देखा जाउची एटा होची आसाम राज्य आज्ञा आमे आसाम राज्य को गले आसाम राज्य रे कौन गले चा टिके पी देले तापरे तो रही पारिबानी सब दिन सेठु पुनी पळेवा कोठी की आज्ञा एठी गोटे चौड़ा कम चौड़ा वाला गोटे रास्ता अछि देखंतु पिंक कलर रो एटा होची सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपण जानछंती ना अच्छा न जानछंती जदी नोट कर दियंतु एटा होची सिलीगुड़ी कॉरिडोर ए सिलीगुड़ी कॉरिडोर रो एटा को राज्य रे अछि एटा होची आज्ञा पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल हेउची कार ममता दीदी जोठी आपण जाहा को आपण दीदी बोली संबोधन करंती से दीदी को राज्य को आपण पळे गले आपण को दीदी को राज्य रे जतले जाईछंती दीदी को राज्य रो शिखर रे गुटी राज्य अछि देखंतु ऑरेंज टाइप रो कलर रो सेटा होची सिक्किम आपण एमती मन रखि पारिबे शिखर रे सिक्किम वेस्ट बेंगल रो शिखर रे सिक्किम सस पडुची ना मन रही जेबो ठीक अछि आपण सिक्किम पळेले तापरे ममता दीदी गुटी दर्शन भी कर देले वेस्ट बेंगल को आसी के तापरे वेस्ट बेंगल टिके दुर्गा पूजा दर्शन कर देले दुर्गा पूजा चालुतला फेमस सीटा कर दुर्गा पूजा दर्शन कर देले दुर्गा पूजा दर्शन करि साला परे आपण कोठी की जिबे आपण एबे जीवे बिहाघर कार सांगर बाहागर नहीं कि आपण कोठी बिहाघर जीवे अच्छा आज्ञा बाहागर जीवा पे आपण को बिहार जीवा को पड़िबो देखंतु ए जो वेस्ट बेंगल रो वेस्ट साइड को पश्चिम को बिहार बोली गोटे राज्य अछि येलो कलर देखुजंती अच्छा आपण बिहार को गले बिहार रे आपण सांगर बाहागर माने बरयात्री तो जाइथिबे निश्चय आपण बरयात्री गले बरयात्री रे ओने राति अनिद्रा भी हेतिबे राति अनिद्रा हे साला परे आपण को एबे कोन दरकार रेस्ट दरकार आया आपण को रेस्ट दरकार अच्छा आपण को केमतिया जगह रेस्ट दरकार जोठी केही आपण को डिस्टर्ब करू नथिबे सेही बळे रेस्ट दरकार अच्छा आपण ताले कोठी की जिबे आपण एबे जिबे झारखंड कोन पई कहली झारखंड देखंतु झार जंगल एरिया रे आपन को सोइबे जदी आपन कहीं डिस्टर्ब करिवेनी आउ चढ़ई माने अच्छा माने भल रे कोन करूथिबे राबुथिबे तो आपन को आउरी निद माडी आसीबो अच्छा आपन गोटे दिन सेठी रेस्ट नै गले रेस्ट नै सरला पर झारखंड रु पळे आसले कोठी की ओडिसा पळे आसले कोठी की पळे आसले आज्ञा ओडिसा देखंतु एटा आपन को मान कर राज्य ओडिसा आपन भुवनेश्वर रे पहुंची गले ओडिसा रे पहुंची गले अच्छा तापरे आपन कोन करिया पड़िबो आपन एबे पैसा सरी गला देखिला घर को पळे आसला परे आपन को हाथ रे आ पैसा नाही तो आपन को कोन करिया पड़िबो आज्ञा पैसा इनकम करिया पड़िबो आपन कोन करिया पड़िबो पैसा इनकम करिया पड़िबो पैसा इनकम करिवे केमिति आपन को कंपनी रे काम करिया पड़िबो ठीक अछि ना आपन को कंपनी रे काम करिया पड़िबो केंदी काम करिवे आज्ञा देखंतु आपन को एबे तमिलनाडु जीवाक पड़िबो ओडिसा रे कंपनी सही बलिया नाही सेति पई तमिलनाडु रे अधिक कंपनी अछि हम ओडिसा रे लोक माने भी जानती तो सेही मानक संगे रे जीवाक पड़िबो तो आपन को कोन कले आपन भाबिले मु बाइक रे जीबी आ सेति पई आपन कोन करिवे तमिलनाडु जीवा को हेले मझिरे गोटे राज्य पड़िबो देखंतु पर्पल कलर रो केते लंबा राज्यडा या को कहंती आंध्र प्रदेश आपन आंध्र प्रदेश देई की तमिलनाडु को जीवे आपन कोन कले ना आसु एठी कोन कले तमिलनाडु को पळे आसिले आंध्र प्रदेश देई की अच्छा तमिलनाडु रे किछि दिन काम कले पैसा हे गला आपन को पाखरे आपन एबे कोन करिवे कोन खाइबा को इच्छा लागिबो आपन को एबे केक खाइबा को इच्छा लागिबो आपन पॉकेट रे पैसा हे गला ना तो आपन को केक खाइबा को इच्छा लागिबो आपन केक खाइबा को कोठी जिवे केरल को जिवे अरे वाह तमिलनाडु पाखरे तो केरल अछि ताले मन रखिया को सहज अच्छा तापरे आपण केरल को पहुंची गले केरल रे कोन कहबे केक खाइबे देखिले आपण केरल रे केक खाइबा सहित गोटे कॉफी पीबा पे इच्छा हला पैसा भी अछि आपण पाखरे लेकिन केरल रे कोन हला ना कॉफी मिलिलानी ताले आपण से दुकान रे पचाले आगे कॉफी मिलिबनी दुकान वाला कहला आपण जति सारा कॉफी पीबा पे इच्छा करूछंती ताले आपण कर्नाटक को जानतु कर्नाटक रे
କଫି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଠିକ ସରି ରାଜ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେରଳରେ କେକ୍ ଖାଇଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଫି ପିଇଲେ, କଫି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ କଫି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ପାଟିଟା ଟିକେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଲାଗିଯାଉଥିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଦରକାର। ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ, ଗୁଆ ବାଲା ପୁଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ? ଗୋଆକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟଟା ହେଉଛି ଗୋଆ। କେଡ଼େ ଛୋଟଟା ନା, ଏଇ ଛୋଟଟା ହେଉଛି ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ। ଗୋଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଗୋଆ ରାଜ୍ୟରେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗଲେ, ଆଚ୍ଛା ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୁଲିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ଅଧିକ ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ତ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଆରେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଫି ପିଇଦେଲେ, କେରଳରେ କ'ଣ କଲେ? କେକ୍ ଖାଇଦେଲେ, ପଇସା ସରିଗଲେ ସରିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୁଲିବେ, ମୁମ୍ବାଇ ଭଳିଆ ସହରରେ ବୁଲିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ସରିଯିବ। ପଇସା ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ବି ଏବେ ତେଲ ନାହିଁ। ତ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ତେଲ କେଉଁଠି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପେଟ୍ରୋଲ କେଉଁଠି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେଲ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯିବେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ। ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା? ତେଲ ପକାଇବେ କେଉଁଠି? ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ। ତାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେମିତି ତେଲ ତ ପକାଇଦେଲେ, ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ଖତମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ପଚାରିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଭଳିଆ? ନା 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 ନା। ସେ କହିଲା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବ। ସେଇଠି ଅଛି 36ଟି ଗଡ଼। ସେଇ 36ଟି ଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ର ହେଲେ ତୁମକୁ କାମ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ ପଳେଇଲ କେଉଁଠିକି? ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପଳେଇଲ। କେଉଁଠିକି ପଳେଇଲ? ଛତିଶଗଡ଼। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ତୁମେ ଯଦି ଗଲ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଛତିଶଗଡ଼ରେ କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ତମର ପୁଣି ପଇସା ହେଇଗଲା। 36ଟା ଗଡ଼ରେ କାମ କରିଛଟି, ତମର ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବନି? ମିଳିବ। 36ଟା ଗଡ଼ରେ ତୁମେ କାମ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଭାରତର ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତର ମଝି ଅଛି, ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମଝି ରାଜ୍ୟ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା 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 ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକା ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। କେଉଁଠିକି? ଦ୍ୱାରିକା କେଉଁଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଦ୍ୱାରିକା ଆଚ୍ଛା ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି। ଏଇଠି ବା ଦ୍ୱାରିକା ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଏରିଆ, ତା ନିଜ ଘର, ନିଜ ଗାଁ ଏରିଆ, ଏଇଟା ନିଜ ରାଜ୍ୟ। ତ ସେଇଠି ଦ୍ୱାରିକା ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଗୁଜୁରାଟରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ। ଆରେ ବାବା, ଯେଉଁଠି ରାଜାମାନେ ରହିବେ ସେଇଟା ତ ହବ ନା ରାଜସ୍ଥାନ, ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହବ ନା। ତ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଗୁଜୁରାଟରୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଆପଣ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଆରେ ବାଃ, ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ବାଃ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ହରି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରି କାହାକୁ? ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ହରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀ
এইটি হরিয়াଣା এইঠারে কুରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ କରାଇଥିଲେ ହରି ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ହରିୟାଣା ହରି ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ ମାନେ ହରିୟାଣାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଥିବେ ନା କୃଷ୍ଣ ହରି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନା ହରିୟାଣା ଯାଇଛନ୍ତି ହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁନା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେନି ସେଇଟା ଖରାପ ହବନି ନ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାହିଁ ଖରାପ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ଅମୃତସର ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଜାବ ଏଇଟା ହରିୟାଣା ଏଇଟା ପଞ୍ଜାବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ବୁଲିବାକୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ନାଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜାମ୍ମୁ ଗୋଟେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀର ନା ଦୁଇଟା ଏଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏମିତି କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପାକିସ୍ତାନ ଏରିଆ ଏଇ ଧଳା କଲର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ବାଲା ଯେଉଁ ଦେଶ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ଜାଣିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବେନି ଏଇଟା ଆମର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟାକୁ ଆମେ ଯିବା କାହିଁକି ଏବେ ଆମେ ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଜ୍ଞା ଲା ଶିଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶୀତ ମରୁସ୍ଥଳକୁ ଯିବାନି ଲଦାଖ ଆଚ୍ଛା ଲଦାଖରେ ବି ବୁଲିବାଲି ଟିକେ ବୁଲିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ବର୍ଡରରେ ଲଦାଖ ବି ଅଛି ଯେମିତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ତାପରେ ଆମ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଲଦାଖ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯଦି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯିବାନି ଆମେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ତ ଯିବାନି ଆମେ ସେ ପାଖାପାଖି ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମନେ ରଖିବେ କେମିତି ହିମ ମାନେ ବରଫ ଯୋଉଠି ବରଫର ଅଞ୍ଚଳ ହିମର ଅଞ୍ଚଳ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ এটা ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏଠି ବରଫ ପଡ଼େ ରେ ବାବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହିମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉଟା ଲଦାଖର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଅଛି ଲଦାଖର ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବି ଗଲେ ଟିକେ ବରଫରେ ଚାଲାଚାଲି କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ଭାରତର ଏପରି ଏକ ଖଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ନେପାଳ ଆଉ ଚାଇନିଜ ବର୍ଡରରେ ନେପାଳ ଆଉ ଚାଇନାର ବର୍ଡରରେ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗରୁ ମିଶିଥିଲା ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କହିବା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କହିବା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏବେ ଏମିତି ମନେ ରଖିଦେବେ ଏମିତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ଏମିତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ଠିକରେ ମନେ ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପୁଣି କ୍ଲାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମିସ୍ କରିବେନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ